पे अमिस सफ़ुक फोटो लगित यमिस निश फतवा रज़वी आसि सह कर पान ते मुताला अत मुझ फतवा दिवान हत्तल खंजीर फइन्नहु मिनल मिन्नी वल मिन्नी मिनल दम्मी व दम्मी मिनल गदा वल गदाई मिनल अनासिर वल अनासिर ताहिरतु। अत मुझ फतवा दिवान कि यमुक तर्जम ये आए हत्ता कि खंजीर भी क्योंकि वो मिन्नी से है और मिन्नी खून से है और खून गज़ा से और गज़ा अनासिर से और अनासिर पाक है, यानी यह दपन खंजीर छुपा फतवा रिज़वी शरीफ सफ नंबर 441 10 मकामात है तो याद 10 मकामात पे आला हज़रत रहमा अमिस खंजीरस नजसुल ऐन लेखन वह सह सफ़ युस जाहिलन तो मौसूफन जिक्र कर तो पदुबन आला हज़रत रहमान खंजीरस दुमुत पाक पन्निस ज़ोनस मज नापाक की कोशिश करें कि आला हज़रत रहमा जिमोस का बहतान, मगर ये सामने आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। इमन पाई आला हज़रत रहमा के दुश्मनों से जो भी लड़ता है वो नेस्त और नाबूद हो जाता है। वहीं पढ़ा मुसाक पे सफ 441 आला हज़रत रहमा फरमावन लफ्ज़ बुझे तो गोड़ पर सारी इबारत पत करे अवाम पाने फैसले कि यम कत्या जाहिल तो यम कत्या अहमक आज कौमस द्रमित दीन हिचनावने। लफ्ज़ लेकिन आला हज़रत रहमा हत्ता कि खंजीर भी क्योंकि वो मनी से है, मनी खून से, खून गज़ा से और गज़ा अनासिर से और अनासिर पाक है। हत्ता कि सॉरी इबारत भी पढ़ मकलों में इबारत के पूरी इबारत बुझो फरमान जो हत्ता कि खंजीर भी क्योंकि वो मनी से है, मनी खून से, खून गज़ा से और गज़ा अनासिर से और अनासिर पाक है। हत्ता कि अगर शरीयत उसे नज्स ऐन करार न देती, यहाँ पढ़े नहीं तो वो यह कथा इत यहूद रसूल रहमत अलैहिस्सलाम सं सिफात थावन तौरातस मज खटित पत दपान यम गि बाकी मुसलमान सिफात वुचन कह पे यहूदियत निश पन्न खबासत निश नकार कर तम थान रसूल रहमत अलैहिस्सलाम तारीफ खटित यिथे कह यहूदियन हुंद बराबर सिफत यमन मज आज अफतुमिनून बिबादल किताब व तकफुरून बिबाद अड़िहान पढ़न अड़हान पढ़ने। आला हज़रत रहमा फरमावन अगर खंजीरस कुन अकली तौर नजर त्राओ खंजीर बनियोमुत मनी पे तमाम तखलीक मिसाल तखलीक गसन इंसान या बाकी स्पीशीज मनी सह प्रोड्यूस गसन तमिक प्रोडक्शन खून सत तो खून गज़ा पे नेरान यह सारे मालूम तो हूँ साइंस स्टूडेंट मिसाल मशो तिमन सब्त कर तिमन पृसित क्या पज पे सैनिस गज़ा खून बनन तो तथ खूनस पे खून सह प्रोड्यूस गसन मनी तो तमी पे कह स्पीशीज तैयार सह तखलीक गसन बज़ाहिर तर हकीकी तखलीक कर वोल रब्बुल आलमीन। आला हज़रत रहमा फरमावन कि खंजीर मनी पे बनन, मनी खून सत बनन, खून गज़ा पे बनन, गज़ा अनासिर पे अनासिर मतलब क्या गो मिट्टी आग पानी और हवा या जमीन पे गज़ा पैदा गो अगर अमिस असलस वो यानी कि नेरन क्या असली युवन क्या असली तो गज़ा पे सोरे वो तेल बनान अकली तौर अत नापाक क्या कुनी जाय आला हज़रत रहमान फरमोमुत कि खंजीरस वन पाक सिर्फ चुक यह असूल कोर्मुत बयान कि खंजीर मनी पे बनियोमुत मनी खून पे बनन, खून गज़ा पे बनन, गज़ा अनासिरों पे बनन तो पे लेखन सही दोम लाइन हाँ गोच लाइन दोम लाइन मज लिखित हत्ता कि अगर शरीयत उसे नज्स ऐन करार न देती, अगर न शरीयत नज्स ऐन वनाया तो वो अपनी असल पर बाकी रहता तेल रोज पन्निस असलस पे बाकी तिक यमन चीजन हुंद बनियोमुत तिम नापाक कह मगर ये शरीयत अत नज्स ऐन वोन वनो यह नज्स ऐन वह दप मे खुदारा अतन कतन लिखित कि आला हज़रत रहमान फरमो खंजीर नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक पाक तम सुन माज हेको खेत नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वह कर अवाम ब्रोकन सवाल पेश यम आला हज़रत रहमान अतन नकल कर्मित तिक मे दोप तो पेज नंबर 441 फतवा रिज़वी शरीफ आला हज़रत रहमान फरमान अम पे इमाम अब्दुल वहाब शारानी अलैहि रहमान हवाल अल मीज़ानुल कुबरा तमिक नजासत बाब जुल्द अवल सफ नंबर 114 आला हज़रत रहमान फरमान इमाम अब्दुल वहाब शारानी अलैहि रहमान फरमो इस उसूल फिक्ह अल अस्लु फिल अशियाय इबाहतुन या तहारतुन कि असलस मज यानी कि गोडनेथ तखलीक कर्मित रब्बुल आलमीन सारी चीज तम मुबाह आसान योतान शरीयत हराम या नजिस वन तीस कालस सह पन्निस असलस पे मुबाह आसान। आला हज़रत रहमान फरमान इमाम अब्दुल वहाब शारानी अलैहि रहमान फरमो क्या फरमोक अशिया में असल तहारत है और नजासत लाहिक होती है, यानी अल्लाह ताला पाक व ताहिर के हुक्म से सादिर हो, अल्लाह ताला के हुक्म से पाक व ताहिर सादिर होती है, यानी कि रब्बुल आलमीन हुक्म दिवन कुन चीज की पाक तेल पाक अगर परवरदिगार कुन चीज हुक्म दी नापाक तेल नापाक असल वुशित तमिक बाकी मटीरियल वुशित प्रोडक्शन वुशित कस क्या बनो सह अकली दलील। हम अकल के बंदे नहीं है, हम खुदा के बंदे हैं, खुदा सदिस हुक्मस ताबेदार। इस मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमो कि अगर इस्लाम आसे अकल से तेल खोरन मसा कर बोन पे कर क्या खोर बोन कन बरित लस या गर्द गो इस्लाम चुन अकल से तोलन क्या गुजर जा अकल से आगे कि नूर यह अकल यह लाइट यह रोशनी दिवान कुछ हदस ता यह चिराग मंजिल नहीं है, यह मंजिल क्या मंजिल दीन मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गो वन आला हज़रत रहमान योतामत रब्बुल आलमीन कुन चीज हुक्म दी सह पाक कि सह नापाक, सह नजिस कि सह ताहिर, सह हराम कि सह हलाल तीस कालस हेको पे अकल गैस कर अकल वन कह बाज तुम मिसाल अम पे आला हज़रत रहमान ब्या हवाल लेखन अथ पे सफस पे 441 पे अत तरीक़तुल मुहम्मदिया
اور الحدیقۃ الندیہ یس الحدیقۃ الندیہ چھ لیچمز عارف باللہ علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ الرحمن یم دمشقس اندر روزان ٲسۍ تم چھ تتھ اندر یہ فرماون اشیاء میں اصل طہارت ہے، اصل چھاسن اشیاء مز طہارت اباحت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصل تخلیق میں کسی چیز کو نجس پیدا نہیں کیا، نجاست عارضی ہے، پس پیشاب کا اصل پاک پانی ہے. سمجھو آز اس سارنی چھ معلوم سائنس تہ ونان سون پیشاب اس یورین سہ بنان اس تریش زیادہ چون یا اس غذا مز آب نیران خاص کر تیش بنان. وہ بہ سارنی عوام سوال کران اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مثال سمجھاوان کہ اس پیشاب کا اصل پاک پانی ہے، پیشاب اصل صاف آب. گو وہیں اگر اسی طرح خون منی اور شراب پاک رس ہے تو سارنی معلوم خون غذا بنان، منی تہ سنس غذا یا باقی جسمس مز باقی فلوڈ چاہن تھی بنان یم حقیقت اصلاً گۄڈنیتھ پاک. اور شراب پاک رس ہے تو کریو سرچ انٹرنیٹس پہ شراب کت بنان سہ بنان گریپس یا ایپل یا باقی الگ الگ قسم فلوڈ تمیک رس گو اگر ام کس اصلس کن وچو شرابس یا منیس یا خونس یا پیشابس سہ امیک پاک. مگر پھر نجاست لاحق ہوئی یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسی سبب پر فرماتے ہیں نجاست کیا اس ون تو نجس اس لیے کہ دنیا میں اس مقام پر فرمایا کہ امام سن فرماون غنیاس اندر اصل عدم نجاست ہے گۄڈنیتھ اصل آسان عدم نجاست یوتامت شریعت کن چیزس نجس ون یا حرام ون یا ناپاک ون. گو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سن موقف بالکل کلیئر قرآن کی روشنی مز کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون یوتامت شریعت رب العالمین کن متعلق پاک تو ناپاک طاہر تو نجس حرام تو حلال حکم واضح کران یتس کالس ہیکو کن چیزس کی ونتھی. اگر اس پنہ عقل ست کن چیزس ناپاک تو پاک ون تیل دمو بہ مثال اس پیشاب سون تمیک اصل تمیک آرجن سہ پروڈیوس گژھان سہ بنان پیشاب اس چون صاف آب تیل ون نعوذ باللہ من ذلک پیشابس تہ پاک تکیاز تمیک آرجن تمیک اصل پاک آب. اتھے کن خونس تہ ون تیل پاک تکیاز تمیک آرجن سون فوڈ یا باقی فوڈ پہ نیوٹرینٹس پروٹینس فیٹس یا وٹامنس تم پہ بنان بلڈ یا اتھے کن شراب اس گریپس پہ فروٹس پہ تیار گژھان. گو اصلس وچھت تو پنہ عقل ست قیاس تو گیس کرت ہیکو کن چیزس حلال تو حرام ونتھ کہ یہی اعلیٰ حضرت رحمہ فرماتے ہیں. تو ام جاہلن تو احمقن یہ کت سیاق سباق وچھنے تو بیٚیہِ ترجم تو مفہوم تہ آوس پور سمجھی بلکہ عبارت تہ پڑھن اڑیہن کہ عبارت عبارت یہ اخ پیراگراف برابر یوتام 2 پیراگراف ام پڑھ دو پیراگراف مز اخ کمپلیٹ پیراگراف تہ کہین بلکہ ام پڑھ برابر اخ عبارت کمپلیٹ سینٹنس تہ کہین اخ جملہ تہ کہین. تو یوسا داندلی تو یوسا منافقت نجاست غلاظت چھ دلن مز برت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ خلاف کیا برت یہ چھ پی اچھا ات مز شک تکیاز سہ تنہا اخ امام یم یہن تمام یم وہابیتک نجاستک تو غلاظتک یم دکان بند کر. گو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حقیقت یہ فرماون کہ پنہ عقل سے ہیکو گیس کرت کہ کس چیز حلال کس چیز حرام کس چیز نجس کس چیز ناپاک. بہت دم مثال اخ قرآن مجید دمو مثال مے برونٹ کن قرآن مجید دمو تہ مثال تھی سمجھ سارے. قرآن مجید مے برونٹ کن سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 یت مز اللہ رب العالمین 4 چیزن متعلق دوپمت یم حرام. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اللہ رب العالمین یت مز 4 چیز کرمت بیان کہ تھی پہ ہسا کور مے حرام مردار یعنی کہ سہ جانور اس ذبح کرنا آمت کی. بہ کرا تو تمام اہل سنتس تو مسلمان یہ سوال کیا یمس جانورس نا رب العالمین سن نام پاک پڑھنی ذبح کرنے وز سہ حرام. اس زن کر غیر مسلم ایتھسٹ یا غیر مسلم کر سوال سہ دپ یہ کت کن بنو حرام. عقل ونان یہ جانور بیٚیہِ تیُتھُے گاو یا مثال ژھاوٕج تٔمِس پوٚر نہٕ رب العالمین سُنٛد ناو کینٛہہ ذبح کرنے وز یا یِتھے کٔنۍ مٔہِس ذبح کرن ورٲیی. عقلی تو عقل کیا ون عقل ون یہ یم امس عناصر سے ام سندس ماز ام سندس خون سہ پاک کہ سہ عناصرو پہ بنومت سہ زمین پہ ام سبزی کھیمت باقی گاس واس کھیمت تمی پہ گومت حٲصِل. عقل ونان یہ پاک جانور. عقل تو سائنس تو ریشنل مثال ریشنلٹی ونان یہ پاک جانور مت پڑھ توس نعوذ باللہ من ذلک اللہ اکبر مت پڑھ توس مگر اس مسلمان اس قرآن دپان یمس جانورس پہ رب العالمین سُنٛد نام پاک کہین ذبح کرنے سہ حرام. گو اتن عقل کرے قربان. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ہچناوان کہ اگر خنزیرس مز عناصر یا خنزیرس مز اصل یم باقی چیز سائنٹفکلی یا ریشنلی اگر تم ٹھیک تم پاک آسان. اگر تھی چیک کریو انٹرنیٹ پہ پگ میٹ پورک ونان سہ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ دنیا مز آز کھٮ۪نہٕ چائناہس مز یونائٹڈ سٹیٹس یا آسٹریلیاہس مز باقی کنٹرین مز. گو یم ساری سائنٹسٹ انگریزن ہند یہود عیسائی یا باقی یمو ات پہ تحقیق کرم خبر کۭژاہ عقلی طور سائنٹفکلی یا میڈیکل سائنس مز کہ یہ ہسا صحت خاطر اصل اس مانوا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ فرماون کہ اگر ام سن عناصر یہ گومت منی پہ پودٕ منی خون پہ خون غذا پہ غذا عناصر پہ آسان مگر توتہِ ونہوس نہٕ توتہِ ونہوس نہٕ پاک کینٛہہ. عقلی طور اگر یہ باسہِ عقلی طور سائنٹفکلی ریشنلی اگر باسہِ یمن عناصرو سۭتۍ پاک امچ اصل پاک مگر سۭتۍ فرماون اگر شریعت اسے انڈرسٹینڈ کرانا دیتی تو وہ اپنی اصل پر باقی رہتا. یہ لائن پڑھی نہیں یہ گئی صحیح مثال کہ اس پڑھو قرآن چاہے یا الذین آمنوا لا تقربوا الی الصلاۃ ام پتہ پڑھو وانتم سکارا یہ صحیح مثال.
یہ صحیح مثال کہ دپو لکن یا الذین آمنوا لا تقربوا الی الصلاۃ نماز گژھِو نہٕ قریب تہِ کینٛہہ سٲری دپن أمِس کیٛاہ گوٚو یہِ چھُ نوٚو اکھ محقق درٛومُت مجدد درٛومُت متجدد درٛومُت نٔے وقتُک شیطان تہٕ دجال درٛومُت یِم نہٕ ہہن پٔرٕے وۄنۍ انتم سُکارا ییٚلہِ تُہۍ شراب کِس حالتس منٛز کیٛاہ شراب چھُ تۄہہِ پَیی سُہ گوٚو سِٹیپن منٛز مراحلن منٛز حرام یتھ اُمتس گوٚو أسۍ دپو تٔمِس ژٕ چھُکھ جٲہِل مطلق تہٕ بیٚیہِ چھُ ژےٚ کُفرُک خطرٕ کیٛازِ قرآنٕچ آیت پَر سٲرٕے تِکیٛازِ قرآنس منٛز اوس لیکھِتھ یا الذین آمنوا لا تقربوا الی الصلاۃ وانتم سُکارا ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ شراب کِس حالتس منٛز ٲسِو نشہٕ کِس حالتس منٛز ٲسِو نٮ۪ماز گژھِو نہٕ تَمہِ ساتہٕ قریٖب کینٛہہ یِتھٕے کٔنۍ یُس تَمہِ ساتہٕ ٲسۍ تِم یہوٗد تہِ باقٕے کران أڑہن پرن أڑہن نہٕ پرنٕے یِہوے صفت چھُ أزکٮ۪ن یِمن جٲہلن منٛز کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ کیٛاہ اوس لیکھان بعض پٲٹھۍ بیٚیہِ عبادت حتیٰ کہ خنزیر بھی کیونکہ وہ منی سے ہے منی خون سے خون غذا سے غذا عناصر سے اور عناصر پاک ہے اوتامت پڑے بلکہ ام پوٹ نہیں ام پوٹ نہیں عبارت امون سیریت خنزیرس مثال پاک سوچ لیکن ام پتہ حتیٰ کہ اگر شریعت اسے نجس عین قرار نہ دیتی تو وہ اپنی اصل پر باقی رہتا پتہ حوال کرن برونٹ کن پیش کہ امام علامہ عبدالغنی نابلسی علیہ رحمان تمو تہ فرمو پیشابک اصل چھ پاک آب آسان خون منی تو شراب تہ پاک رس آسان مگر اس کیا ناپاک ونان تک شریعت دن تمیک حکم تو مے پور بروس یہ بیان کور عقلی حکم مانن کی شرعی تو رحمانی حکم مانن کن چیز متعلق ونو یہ حلال کن حرام یہ پاک یہ نجس وۄنۍ کرا بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کن سوال بیاکھ أسۍ چھِ مانان کہ خوٗن چھُ سٲنِس جسمس منٛز مگر شریعتن چھُ دوٚپمُت ییٚلہِ خوٗن دمن مفوٗہن ییٚلہِ آسہِ ییٚلہِ پکوُن خوٗن آسہِ یُس اللہ رب العالمین سورۃ الانعامٕچ آیت نمبر 146 منٛز فرمو او دمم مسفوٗہن بہتا خوٗن حرام ہے پکوُن خوٗن چھُ حرام مےٚ دوٚپ تۄہہِ أسۍ کیازِ چھِ پکوٕنِس خوٗنس ونان حرام اگر أسۍ کانٛہہ سوال کرِ عقل چھُ ونان ساینس چھُ ونان ریشنل پروٗفٕز چھِ ونان یہِ خوٗن چھُ بنان یہِ چھُ گژھان غذا پٮ۪ٹھ حٲصِل اتھ منٛز چھنہٕ کُنہِ قٕسمٕچ ناپٲکی آسان شٲملٕے أسۍ ونو امہِ موٗجوٗب چھِ أسۍ مانان یہِ چھُ حرام خوٗن دمم تِکیازِ قرآنن دوٚپ دمم مسفوٗہن یہے چھُ بیان کوٚرمُت سانیو تمام فقہاو سانیو تمام متکلمیٖنو أسۍ چھِنہٕ عقلی حکم گۄڈنیتھٕے مانان کینٛہہ عقل ؤنۍتن کینٛہہ تہِ أسۍ چھِنہٕ عقلی محتاج کینٛہہ أسۍ چھِ شریعتس محتاج اگر تُہۍ پٔرِو فواتح الرحموٗد یا یِتھٕے کٔنۍ اگر تُہۍ پٔرِو عقاید شرح العقاید نسلیہ یا یِتھٕے کٔنۍ اگر تُہۍ خاص کتاب کرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کن بیان مےٚ برونٛٹھ کن چھِ کتاب نور الانوار یۄس اصوٗل فقہس منٛز چھِ اصوٗل شاشی پتہٕ یِوان دارالعلوٗم منٛز کتاب پرناونہٕ نور الانوار یِم نور الانوارٕکۍ لاسٹ عبارت کرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کن پیش تۄہہِ ترِ سارنٕے فکرِ اصلی مسلہٕ کیٛاہ اوس نور الانوارس اندر چھُ فرماوان یِم چھِ فرماوان نور الانوار صفحہ نمبر 238 فرماوان چھِ رب العالمین ییٚلہِ کُنہِ چیٖزس مُتعلق دپہِ چھُ حلال یا حرام سون وِو کیٛاہ چھُ سون مثال آیڈیالوجی کیٛاہ چھِ آسان مُسلمانن تہٕ سُنین ہٕنٛز تِم چھِ فرماوان ییٚلہِ تہِ رب العالمین کُنہِ چیٖزس چھُ ونان یہِ چھُ حرام یا یہِ چھُ حلال یا یہِ چھُ تحسیٖن چھِس کران یا قبیح چھِس مانان امام ابو الحسن اشعری علیہ رحمہ اوس فرماوان تِم ٲسۍ فرماوان الحاکم بہما هو الشرع حکم دی صرف شریعت لا دخل فیہ للعقل اتھ منٛز چھُنہٕ عقلہِ ہُنٛد کانٛہہ دخل کینٛہہ یہی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو امام ابو الحسن اشعری فرماتے ہیں تو وۄنۍ یِمن کیٛاہ پتہ آسہِ امام ابو الحسن اشعری علیہ رحمہ کُس اوس امام ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ کُس اوس ماتوریدیہ اور اشاعرہ کا اس پر اتفاق ہے تِم چھِ فرماوان یہِ کہ عقل چھنہٕ حکمِ شرعی کینٛہہ عقل چھُنہٕ شریعتُک کانٛہہ حکم ثٲبت کران کینٛہہ عقل چھِ صرف اظہار کران کُنہِ چیٖزس سۄ چھِ منکشف کران کُنہِ چیٖزس پتہٕ ژےٚ فکرِ تریا یا نہ تریا اگر ژےٚ شریعتُک حکم آو ژےٚ چھُے مانُن وہ شریعتن دوٚپ ولحم الخنزیر خنزیر سُنٛد ماز سورُے ییٚمہِ سُنٛد اجزا چھِ نجس العین سُے دوٚپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان فتح رضویہ شریفس منٛز کم از کم 10 مقاماتن پٮ۪ٹھ أتھۍ رسالس منٛز تہٕ عقل چھُنہٕ دخل کینٛہہ لا دخل فیہ للعقل وہ امام ابو منصور ماتوریدی علیہ رحمہ امام ابو الحسن اشعری علیہ رحمہ تہٕ دیٖگر یِم یِہنٛدۍ فالوور چھِ متبعین چھِ یِم اہلِ سنتٕکۍ عقایدن منٛز سردار چھِ امام چھِ یِم دۄنوے تہِ چھِ فرماوان یہِ کہ یِمن چیٖزن منٛز چھُنہٕ حُکمن منٛز آسان احکامن منٛز عقلہِ دخل کینٛہہ أسۍ چھِ سُے مانان یہِ شریعتن ووٚن مُکرو اوقاتن منٛز چھِ نٮ۪ماز پرٕنۍ جٲیزٕے أسۍ چھِ مانان شریعتن ووٚن ییٚلہِ خوٗن پکہِ یہِ چھُ ناپاک أسۍ چھِ مانان أسۍ چھِنہٕ عقلہِ سنان کہِ ساینسن سنان کینٛہہ شریعتن ووٚن ییٚمِس جانورس پٮ۪ٹھ نہٕ بسم اللہ الرحمن الرحیم ذبح کرنہٕ وِزِ پرنہٕ یہِ کینٛہہ سُہ چھُ حرام أسۍ چھِ مانان اگر عقل ونہِ یہِ چھُ بیٚیہِ تیُتھُے عقل چھِ ونان یہِ چھُ بیٚیہِ تیُتھُے جانور گوٚو یِتھٕے کٔنۍ اگر شریعت چھِ ونان شراب چھُ حرام اگر عقل ونہِ یہِ شراب چھِ ونان فروٗٹسن تمہِ کِس رسس یا باقین چیٖزن عقل ونہِ یہِ چھُ جٲیز اتھ منٛز چھِ اصل تہٕ عناصر چھِ ٹھیٖک مگر شریعتن اگر ووٚن یہِ چھُ حرام یہِ چھُ نجس امہِ سۭتۍ نشہٕ یِوان أسۍ چھِ مانان سُہ چھُ حرام گوٚو اعلیٰ حضرت علیہ رحمان چھُ بالکل قرآنکُے فرمان بیان کوٚرمُت کہ خنزیر چھُ نجس العین تہٕ ییٚمِس یہِ پرُن آسہِ تفصیلن بہٕ کرٕ بیٚیہِ تۄہہِ برونٛٹھ کن پیش فتح رضویہ شریفُک وولیوم نمبر 4 پرٕنۍ سٲری فتح رضویہ شریفُک وولیوم نمبر 4 تہٕ وولیوم نمبر 4 منٛز خصوٗصن یُس رسال چھُ رسال دپ بہٕ سارنٕے وولیوم نمبر 4 منٛز چھُ رسالس ناو رسالس چھُ ناو سلب الصلب عن القائلین بطہارت القلب یُس رسال پیج نمبر 400 پٮ۪ٹھ سٹارٹ چھُ گژھان تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ سلب الصلب عن القائلین بطہارت القلب یتھ منٛز چھُ اعلیٰ حضرت علیہ رحمان کم از کم چھُس بہٕ ونان کم از کم 10 مقاماتن پٮ۪ٹھ خنزیرس نجس العین دوٚپمُت تہٕ نجس العینس یہِ وضاحت کٔرمٕژ نجس العین گوٚو سُہ جانور ییٚمِکۍ تمام جسمٕکۍ تمام اعضا چھِ نجس تہٕ ناپاک آسان وما علینا الا البلاغ المبین تہٕ بہٕ چھُس صرف أمِس وۄنۍ یُتُے یوت حالہ کرس بہٕ یُتُے یوت مثال یہن ونس بہٕ یُس سیار چھُ اگر أمِس فیمس چھُ گژھان شہرت چھِ مثال حٲصِل کرٕنۍ یہِ کٔرِنۍ بدل کینٛہہ چیٖز ییٚتہِ چھِ واریاہ طریٖقہٕ تِم کٔشیٖرِ منٛز واریاہن
یا باقی کنٹری من طریقہ آسان جہلن تو احمقن مشہور گھن خاطر اگر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ متعلق اگر یمو بیٚیہِ بکواس کوٚر پن یہ گند زبان کر استعمال جواب تگہ دین مگر یہاں تہ پہ یم برو کن زہی بیس یہاں تہ پہ ان تک اعلیٰ حضرت علیہ کتابن ہند ناو تہ پڑھنے عبارت تہ پڑھنے یہاں تہ پہ مفتی تگان پڑھن تہ یہ کتھے تو بہت صرف یوت پیغام سوزان اگر ژےٚ کی اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰ سند مبارک تعلیمات مرض اندر کی اگر ژےٚ جی بیٚیہِ کینٛہہ لٔگمٕتۍ اندر ژٕ برو کن اکی ساتھ عوام تھاو لایو تھاو لایو پروگرام لایو گژھِ سارنٕے پٮ۪ٹھ ژٕ تہِ برو کن بہٕ تہِ برو کن پتہٕ عوامس فکر کہ تُہۍ چھُو تران صرف یہ تقریرا کرُن انجینئر مرزا پلمبر سند پہ کھسن نیٹس تو پتہ ون صرف گستاخی تو بے ادبی باقی چھُنہٕ تگان کہیٖنۍ آمین وما علینا الا البلاغ المبین بہٕ چھُس تمام اہل سنت گزٲرِش کران تِم آسن نہٕ کٲنٛسہِ کتھ بوٗزِتھ جٲہل سٕنٛز احمق سٕنٛدۍ یِتھٕ کٔنۍ بھروسہٕ کران کینٛہہ اللہ حضرت علیہ رحمٰ مجدد ہے اور مجدد ایسے تھے جو مجدد اعظم تھے تو اللہ رب العالمین کریں تہندین مبارک تعلیماتن پہ پکنُک دِیِن توفیق وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ